Même bon, ouais, quelqu'un me dit que TV, mes coups de l'air, oui, nous mène. Et là, tiens, mes coups de béji, non, non, mais bon, ouais, quelqu'un nous, les mes qu'on a pompé, mes dadjama tu autant mais. Et bien, mes badjo non, da, mes temps, ting béjou, da holopo. Bon, mes do, à bâton ça. À ma bateau, mais oui, mettons, plus guidi, da holopo, ben, non, y'a da bohinu, son pidiwan. Da bohinu, son pidiwan. Et il mi do autant ciel ou bene pour ma vidéo et so quoi des bois mi ba jo non to ko danga ko biome ena cheli ena chekaka ena chekona chaza amen da gbejina akwari mi mona bejele mi se da boyinu son petit wa et que do ekari ko do nyawo lo da boyinu son petit wa moro do modi moro do bene mi to kaka ito gudo me bi otuno de da boyinu assez good Noël oui mamie non on gosse tendu folie mais le livre d'abo ino o assez ko bo me pour le domi e ka domi on me ne so ko ton so jije ko ton so wuyo ya assez good Noël mi assez sale ka do iko mi bon yin d'abo ino sun pidi wan o gbigba ti de no gban ko na se o me de no jen mo bo me o e me kule kun kaka bo do dirire yen bonayin mi bonayin vini bonayin asimi bona hokwe mi bonayin dagbe gbe fiton bin mi fi den boyin de ni ni zungudi won dagbo chelesi nko ka o e do sun kuno gbudi won to wande o boyin ko boyin azegolo dahode bo e do suno gbudi won to wande ase ati ai flesa ni o amulo dire e won akodo o ma topo azen we flesa bo yin wan ti bo tun kaka wan de de ojina de e do suno gbidi wan to wan de azun gbidi wan na jodo so tin to fi de o donc agbede o ti a je tagba kaka akuna pe ana dobo ana blombi ana azun azeme na so do bodu 0 e ndi awara ni o do sun gbidi wan ne e an cherme be je la mi na tun do me jele da mi ton boyinu zun gbidi wan e pe o me ra ho ke nu bodo me jele ase pakwe métier ça me montolere métier ça me montolere te do e karibu do montam ni na chen mi tam do yen fi de mo me do mo de me bi o tun de dabo ino pin petori ponwo asi wan de no fun asi zo fun de si po mo pa o ka de wu si tegbe o na ti me mi o e do mo de me gere si hes me si e ko kasi de kanjo de asi fo du e do anu mi we o pe na che me bi o pe ko che me bi bon no c'est tout banna donc on rend la semaine sous tam e ko ko de bois e ko ko ado yo do e gbe ti on ngoro do tegbe do ma o do me di wutel na beto bi di e to na e po de o se ku lo yan lo parapo a me de tin be no do yo na ti ton bon yo na e do ti ton e no ku ga me de o ton me ka tin be do ti ton e no ku me de o ton bono no ba me amo e do me di bo me ne bi wa gbe me ti e ba yan na po bi bo no mo no vitile be no fe me no apo mo na son je no le jewe o keke no yin ase son ase si ou fe bo si ou fe e we yen o yen da bo yin wa bona gbe no ni le bo no viche do ou ve de me tagbari jewe bona mo pon bo be gro yen wa bona bo yen si ou fe me be na jete ira keke na bio vivo me o me bidie do vivo ro gbe fi e ka do vivo di to e bonu amaka kan zun abo dije yin bro dire ma wona blo ma wo ko da mi agbe me e da mi agbe me o e do lebi do amalo mi jero kan e do lebi do so bro mi ni bo do zambo gun mi de we so ye we ma me no dire eze azewa ko li o ma wona hairu ta don ma ko da mi po lebi po ndi do gbeton lebi po bo mi do sunu le kan zun bona do hemi de na bona wona mi do
àzì ọsí ló gbẹ gbẹtàn àzì wa gbàgbẹ ọ bó zé òfé alọpàlọpàlọ gbẹtọ jí bó zé nàmẹ alọpàlọpàlọ gbẹtọ jí bó zé nukọmayi wédé o nu barabara ló gbẹtọ jí bẹ sùpọ. tsogbonu mi na yi xɔ kple gidi la dzi yɔ yɛ kpɔtɔ mi tɔn lɛ yɔ yi ka lo kan mi tɔn do ko kan mi yɔ bɔ mi na to tó tsi. kan tse alo kan wele dzi na ze na kamuro ye do de télévision si nukumɛ kɔn na mu alo kan tse didi yɛ no yɔrɔ numéro tse do 97 51 58 95 donc 97 51 58 95 allo 95 35 59 03 donc 95 35 59 03 mais le Togo de l'État plus 229 97 51 58 95 plus 229 97 51 58 95 nous numéro couton mercredi jeudi vendredi samedi on a quoi mon numéro tendi folie do tati quoi do fungudu anti parti mais mon numéro samedi dimanche lundi mardi do tendi folie eyo mais je l'ai mis na mo be je mi poto ta mi ton boyinu po do po bon azé pas quoi me la ko sien de type tam e mo do me ke tout e koto e nu glosi noa bon nous do me je la c'est cadeau ya to nu me o bon ne mi ta mi kono tun la zero ya to nu me o a zero ya do me o do e gbese yi won me tin o gege no tin bo asupa si ko me o amoro ko me si tagba sunu na se yon si gbe ya yon na se sunu si gbe ya gege ka tin be no plan zo no i diplôme no azme ka no fo no do doctorat bono mo fide bana no a ze o fe support no le bi me gege ko le yan azon budo pe no ka zo mo ko no va bi do to we mo do ba ye ko ja pe ye bebe ne bo no be bi so do to we no do to we ra ko ka be se me yo to me ko bi volo azon no achi macha no fini azelo po eno to no le bi azelo po ko le zombo memi ton gege yon mi ton gege no tin mo jivie gbe a bo ye ko kan ka no je yon yo gbon fi bi ngbon ma to bi pe ngbon me bi pe yin ta bo enu azizale semi do bon wa bona ngune benevi sunyon no bi tiro to gudo fire bo po mi o mi se po mi na mo bo ouvert de me mi de parce que egbe o azelo do base no ouvert do gbe mi o bi ma o da me de bo agbe mi bo teyuna e po ne o me de ton uga me de ton ma wo do bo me de no ado nko me de bo me de no ado to me de amo me de ti bo ne de do egbon ko do e gba o e bi o ve me si vive jijire ji we gbegire ji o be do gan ka boya zo me ka bona ton de o no ti ton we no e mo azo bo ka mo azo e do diplôme ku me de bo fie na so do ten me no te be no mi mo gan be no so do a nous les bio si on veut nous hommes parce que mon dieu ouais tiens me boite vivo do dio e na quindi uno qui me na blo e na quindi uno quindi to me na blo e na quindi uno famille me na blo on ase do me de dio o ase o e ouais don menu su menu me wa do me de ouais don menu ve me wa tu no so me so jansi ase no bon bolo ase de kon ko bolo bono in famille me ton point to me ton bono atoro me wa akọ̀dé náà gba akọ̀dé bọ́tà tó àzẹ̀nà tọ̀rọ̀ tó gbèsè yìí hàn mẹ́rin mẹ́dẹ̀ náà wọ́n tó mẹ́ dandan mọ́ra àwọn àìtọ́ mẹ́ bá pọ́n kaka tó lè má sùn fún mẹ́ à ndé kan vẹ́ni ndé náà dòfin mama tó yẹ ma o jìbì wíyà o papa tó yẹ kan kó dé àkún àdé bọ̀ ìlànà gbẹtẹ́gbẹ́ fìyẹ àwọn náà àzánà bẹ́ẹ̀ jẹ́ jìbì náà lẹ̀ fìdí bọ̀ yé tẹ̀ dín ọ́. àjọ tó yẹ kó olùkọ́ yẹ fúlàfó wọ. mọ́nú lẹ bí ọ inú zé mẹ́nu vẹ́ mẹ́nu sùn mẹ́nu bọ̀ inú zé bronze de soit c'est tole ni non ale ni no yo c'est to parce que no sabura c'est toi mais no sabura c'est to no sambando we o ye delewe no fosana c'est to ni o c'est o feme dengle yo do esclave c'est ni esclave c'est bon ti on konja c'est ni deboa bonu do be kele fi mo de no do tire afun pobo e no fo o da o bueno asi o sin khaleleo ene mi khanu mi le pede si pede ga si khabia kanji parce on est ka do kete me o bi mo ngure wa ka wa mi gon ne mi da bueno ne mi de ko back me bo to ko ka ro mi nu so mo ya se o jenwe bo hen me bo me lo mi do ri mi le tun do apa mo no isa fo mo me do je ko a kanji na mi ni do gbeton so gbe a ndi do gbeton so gbe an pon bo an ka pon ase a
nka no me de ko mo blo atotio si no no si no e bo to bo me ton sin alo fu ye to bo che blo a no che no bo che mama che ka blo a e po nde yo nyo we ni na zo me yo azale fini so we no aza ko nko tewe bo wa ko mo po nwa pe bo to hon po hon e ni o de ndura azeme egbe omo ro jere e pe ko de bo a no gbenu ase to fi mo ide o no edu edu ma se ara du be na chigbe be to na pa to na chigbe bo ko na fo yen do gbe mele a e o le no di do no jagban bo no wa to zangban yen to zangban e flafo me on da bo inu na do no we o da zo bo inu to zangban asi o je yen no do te fi mo ide no do tere ado fi de bo yu mi bo na se jen ta gba do no na do asi o te do ta susu nko mo so gbo no tere bo me ku do to elu asi o me ase po me amo pongo o me on do to ku do mo di bo indo mejele nwe eze patapata bo patapata ole aje no azolo ye patapata ka bi eme nemi kono block me bo kono tundo media si we do ya to no me we ka bi me to bo mi bo na mi koton ina mo gbeza mi no ka fa ko plan me ko kan to a nyino ko gbeza me azio me gbeza me ko ni na ko gbeza me ti gbegbe ji o panu ya lo si gbegbe de ji o to se da pa me no pon ku papanuku sera pa me lo fini mo na papanuku ni onu so me kiro nko gbonu atele pe nko ifile beglo nko blo le beglo do no no to be no jodo mo sin ati no do ba ka sen taton ati on henale ajo kon da bo inu mi de no euro me o sin seta mo euro me o sin se mo ko gbezan ton sin gbegbere di o sin gbegbe no ton di o blo e ko ro to pere ena na mi no ton le di o sin ko mais on a mis notre signe quoi on a sous consultation quoi on a sous les soucis on a soucis quoi on a quoi les sous ton on a notre les soucis comme on a coton ko we no le yo do notre si ko me no e si go to le vous vie mi kafla e no jemo mais notre ouais to go me donc on a no si ko on a coton on sous consultation quoi ben mon bezan to me bana doni do lingon le mi glogon le akara mo pongo mi blo akara mo pongo nbo ta boyin do mejele me o mi kije pedopo me o togbon bo e kan do mejele o apaton me kweton o apaton me no de town ko ro on emi de kon ti me ni pe e kafla e si no ton le ji yo bonu yen pombo nu yen moro mo na do ndo anu na apaton me ka apaton yen blo nu lele nu amu apon mi ale ya lo kan do poji blimbo alors quand tu es en 97 51 58 95 donc 97 51 58 95 alors 95 35 59 03 mais le Togoudou est dans plus 229 97 51 58 95 donc plus 229 97 51 58 95 nous mais le couton tous les mercredis kaka wa samedi badan tous les mercredis besin 10 le meilleur couton kendom 101 si formé bon samedi kaka wa mardi on we chegbelo tendi folie ta che fi on y met problème débouder mais on doit faire débouder mais on doit mais on sait pas mieux ena mo bo ajeme o ta mi mo do mejele o meje sa me potole si apa ko je mi ale no pede chubuna yi o ho pataki de jinu mi ewe yin do mejele o yopo ma do hwedi o besin o hwe bla me wa foton bla me bo e kono dai ko we no e kon se mo atiyan e ka gba pe ne agbe bo yopo fufu ne ka wa pe ka yopo pe o ko to fi akoye ko me o no le kamera de onu bo e no je bo ti je we gbedi do to e me ko le ga di ase ona yopo le je we no je me ko le me bi ape ewu pe nku yewu be e pe nku asi me ko le wo me do ko e be si kan le ya din bo je nu ko ji yo ko kan le ko me e no mo lo me ne o di on e je wa lo na zanza di onu ya otun donc me ko ne le ablo coup d'état de ya prépare coup de bo amono je bon e bo jazi o man yopo le je yopo na pato e di man fitwe boy na o ne ase o ne ase o na boy di me ko san so kanagram na wa bona wa e boy di o wa ndebu o e na konto na yo na kon handu na yo bo e boy di be ndebu na wa nu yo sans que me ko ma wa
dans le bureau la photo gros et la pato et centre gros quelqu'un vidéo mais gon quelqu'un quand les vie mi de son temps bon azov mais vie et ton les non na et da somme ne ko na ibe aze que ton soyan ze bo bo so fe udia ba wide ando bo kundo mo de ki bo na mele haya bonbon me ya na na se we bo vidéo na do aze na izan bonbon me bo wa pe nkun ye wo je wo àwọn fún ha eji o ewe ye lo mo ba prepare ku de bo wa gbo mo je yo pole e ndo men me do yo pole bo no asi wo mo ya di ana mo me de le bo no do dire o fi pe ko ya photo o ye do me ko e o je do me o mi ka pon e e ko do ase bo no mo gbe to si antovi mo me si to si antovi ko azome viton bien de bone mane a e no mo e ne o mo we no level so mo nyo yen de si lo poton kwa si zatire po azatire po de si lo poton bo si no ya zeja babo igome ba mo si ne bo zan e so si na ze vito ya ana gulo aze e do kantuntun e do dérouter aze ton do azete si ne one to bona me ko du aze o bon aneon tu na da zan ton amona je de no je do bi do ji ma je kudoji pele ma je ledoji kana to le bo san ko na ja je kudoji ko ma pata kun tabo inu eko yase nyeno yase nye tabo inu sun pidi wa nyeno yase bo ko bi no fo men ko ina agba fi nto se halo a e supporti nyeno iponwe do azeo kenesi ton yase mo je me de mo no do ane azeo kenesi ton azeo bi no kenesi no gudo azeo bi no kenesi no gudo donc azeo kenesi wen daboton kenesi me aze kosi no kuje wa kenesi me aze okosi bonu de muwa ado mo jeme ganye do mo jeme de ponde o wezo nyeno yi ndo me de no ya me de no ni finance e me de no finance ya apa fente bono da zanpa he na ena lewu akole da bono zanpa na wu nyeno ya se do ton e ji wende e wezo nyeno ya se mi de no kon bi sin ko me lo fo bo me san isan gbe da kana e kan hen de gbe tutu e ka je wa ro wu ni ene se do yo po wu de ji flafo bonu we ka pa mi e ta ni yo yi pon we tan e lu tejua no pon we me o ma ale di na ya te ko na hosion ase jagba ma na ne be na paton be na jele avueji we inu klosi nu an bravo bonu nu de ka ko do do nu me o ko kan cho me o ton bi kan ple bo ka bi ko kan so me o ton bo kan so me o ton ko ple o flafo ase o to kete mo bo ko kan so ple bo ko kan cho ton bi kan don to kudo ba nyon be flafo bonu we ka mo mi flafo e mo mi na mo na de si me bi ba na le ton na le voler ti ton bi na ti te ba na le fond ka ma na le fond de sous bo na ton bi na fond bo na era ti o pe gbede ji o ewe lo ele vo di no ton e ko bu jiron ina cheme bon ton bi na huzu be na le ina le nyona do be hengle ton bi na le wa tin to me nu we ko ble ni dai le ina le wa tin to me yen ku kan gbidi u ga le on de so e teme ton le po inu kon ta mi mo do be je pe me mi de fidi ro kan be so mi no wa yo mi no yo mo mi mo ro pe do mi wo mi akuru pe de do mi e we yin do me dile o no mo ya de gaji ka bi epo suno po e che taba o GI ton bonu ayon suno ka bi nu ayon nu yon bo e ko kan do yon bonu machine de bo yon nje nu ko yin di po yo asu don so yin de ni an be suno ka bi yon po do suno po e GI bonu a je yon ji ro po yo e ko asi don e ne so yin ke bo yon yo de bo e mo ngwene jije ni beda jije mo supporta no to no we supporta won no dire egbe ye hon amoro dire keke no son azeun do azeno zeun agbero nyonu ino zero sun do mo ezeun agbero sun owo asiton samu igwa asiton samu do mo deede bo ede wa inyonu we kazero tagbana bi otete nyono lo mo suno samu do mo deede mo be ede wa benaja lo vo won ji but ai gon tagba ai gon ko mesi ai gon tagba ai gon ko mesi yero mo kaka mo na jere do me o se pon yon asuto na le ko ani asiwe asiton na le ko ani edu je do e o na le ko ani e kan mi na ko so a ta o nyino ko so a mo ko so a grondo zagba grondo je a enchamen do je e ko ya ni o force tranquille ennemi on ti ko me o bi no ba yi mi to na po teju ko no gba po we nde bo no gba we ta bo inu no po kale di bo edu won to me ton to ko to pere iwe yin do mejile sun clip nu edu na sun clip tempeju lo ko no mi wa ta kon di o mo je o tata re ro
chỗ nó bị tôi cả mẹ của mẹ bỏ qua mẹ cái xuống cả so là hồ su xuống rồi tao mẹ đồ ho mẹ et aussi côté nous me debout et m'adore était Jimmy mon boulot c'est quoi un son et on peut dire do et o un son gbene a kon ti o sa me un son jo ina hon ouais son maman na dionwe trop lo bo vraiment les gars pour un point les gars pour va et o asi pour va gbere a yen ku ganu no gbede wa kon ti o gbene gbe o me na son esi ipo eso ni lo adodo to me esi so ndo yun go esi ngbon debu ena sun bona question clé qui t'invite ka san do problème no gbere tona ko fia ta ko no mi la gba lo kan lo ko ti 97 51 58 95 no 97 51 58 95 bon ka jan bon fi ma do no bi chele do ndo nu wa ko do sunsan le jawe yo me bo do ko jawe ti on ko fifo jawe yo ko fo ye mi non le o de blo pour de ta de blo ou to me bo bi ma marché a no zira nu ko fo am no ko fo jawe ti on accident le anje waji bo crise cardiaque le bo ku fan le na je waji ene we so mo yin pa azati le ko yi azaho bo mi den dire ton les produits de ton bo me on sait ko mo produit na bi o ko me ko fifa ko àlàáfíà ko me no ho ko yo bon je ko gbe bo azi heno tagbado le azi heno ko tan ko ye se ko mo mo boutique da ho ni basi azi jon tagbado me no sanu a kete me on mo produit ne le bozan e na bi o ko me ko akwepo jepo gampo e na bi o ko me bo azon keten ouvert azeton azenon do ya nan me e na mo debro ko me ka to ko fa ipede o me produit a ton e tabo hino oui o ko ta no e bi no blo ko we ya e ko ta no a e lo don mo e bon de ton nu mana do dalo no vitele na be na bi o ko me ko fifa po me no vede me ko me o izanu o ve san bi o me san bi o ko de ko ve ne o po aso no po e o na die we na mo ko dio de me nu we no ko e dio nko nu e o e so si do bo ya se to mo ya se to ton za na lo nko fo yin se ko de yo na mo ya e ro ni ton to ka le to ma jawe ke bon une do ko kati une d'or bon une lo ni on a clo étoile tu bon akolo son vito na bio na ki yoyo de jiwe gbondon bana no son vi yoyo me na bio ko yoyo me na dido bon ko ya mo nda ya azwa ma mo nda ya nu ko ye ma de nu da ya wa gbe do no e o ina lebi bana bio ko me ko fifa ko atongo kan rada we be no 0 no no turbu be no tabu ji no ko di bon oui c'est ça na bio ko ti azi he bon fini on ina jai très bon fini jai bon fini bo we 15 no de mebo e ni do ko 100 mètres azi he mo fini a ka camera fini a nde kasi to me le bo fini a de ton ba e mo aton ine le mi me mo produit aton le o jan ina bi o ko me ko fifa ko àlàáfíà ko bana no ganji bo no e se to di ton na blo no ka ko ina fo o dabo inu e mi mo do meje o no ire mi so da ide o dai ko me o do ye mi to pon di e yoro mi di aso po na mo so ko le bi ko la lo ji be ko blo de ton bon ton mi di bon ba ma do o ire o to ji ai ko mi ando hon na bi e mele na so bona wa ka bi ko yoro mi ko po ando to nya le mi na do e ga mi do inu glo si mu ani on ye kwa zizale ko no wa bezan me dion consultation no be no ko me si bezame buno do no igbo e ni na igbon won do fine me no igbo me na do ko na bi de na me ka jo me o yoro mi o na do lo amuna bi le o na ho ayin mo do no ho boa e ya da pa nu bana dio nko bana yin asiko zero do sanjida yi asiko nto de hegbre da ibo so do sanjibo nto bi le eri asanu na ko dio ne na so papa yin yi na yi we si sanjidon ablo ayi produit o ni na yi ni don to sin yi me bo ana hu beto yoyo bon to bi na yo bana bio ko yo me ko fifa ko bo u ve me ade da yo ande bi da yi bana bio dabide vous mais bana zo me ma bio ko yo me ta bonu e kana mo mi ka bi fi te kana mo mo ko ton dario fi te le mo e ka na e na mo ko ton do kendom santé 1 si vont mais on yoro mi on a très de pour ko ton kendom santé 1 si vont mais et ne au numéro télé kan 97 51 58 95 no 97
51 58 95. Alors 95 35 59 03. 95 35 59 03. Nous mettons mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 15h, non. Bon, samedi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Numéro 97 51 58 95. Et en tout cas, nous mettons mais des millions et la chaîne. Et la mais tu l'as mis dans ton da boino son bidiwan atakalio bi e ndo mejele mu waton plegidi ezeda e di borogudo din kodio dio boto son bitu na chitepo mi mai no ko ton din se bi o pere ko mi ya o rin to bodio o wa mi ton din chobo bi o ko e o de bo me dako eloge e wa son ye cheji boyi ali mai do poro marika o kable kwedio na don da do le togun le ni ti bo Egbe, o araja egbe.